आज ମୁଁ କରିବି ସାବୁଦାନା ଆଉ ଆଳୁର ଗୋଟେ ଚକଲି ପାମ୍ପଡ଼। ତ ସାବୁଦାନା ମୁଁ 2 କିଲୋ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭିଜେଇକିନା ରାତି ସାରା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ନେଇଗଲି, ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ସାବୁଦାନା ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ଦେଲି। ତ 2 କିଲୋ ସାବୁଦାନାରେ 6 କିଲୋ ଆଳୁ ଲାଗିବ, ତ 6 କିଲୋ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ମସିନରେ ତାକୁ ଆମେ ଚକୁଟି ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ତାଟିଆରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାବୁଦାନା ନେଇଯିବା। ସାବୁଦାନା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରିଥିବା ସେ ଅଏଲଟାକୁ ଆମେ ପକେଇକିନା ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। तो ये आम कौन कले साबुदाना एमती पकई सारापर आलू पकईकी भल भाव में मिक्स करदे। तो मिक्स कर सारापर जदि आपण मानक राग दरकार थी ताले उपरू एमती पकईकिना आप राग करेंगे, जब न दरकार थी तो साइड करदे। तो ये मुझे कौन कली आमको जेहतु राग दरकार था तो ये पकईकी भल भाव में गोलैदेली। तापर कौन कली छात उपरକୁ नहीं से मम्मी मत मशीन एमती पूरेकिना देदेला। मु गोटे पतला शाढ़ी में गोल गोल करकिना एमती सुखईदेली। तो यहाँ 4-5टा भितर आमर ये पांपड़टा सुखी जाइए देखिपारे। बहुत सुंदर होता सांग मैंने, आप निश्चित ट्राए करें, मत कमेंट कर जन। रोहु सांग नमस्कार।